sikusema kwamba mimi ni padre. Ningesema kama mimi ni padre, ningepewa, angemwita bosi wake mara moja, wangenipa huduma na uhitaji mara moja, kwa sababu mimi ni padre. Ndugu zangu, tujaliwe kuwapokea watu na kuwahudumia watu kwa sababu ni wana wa Mungu, sio kwa sababu huyu ama kwa sababu huyu. Na matokeo yake tunakuwa na ubaguzi, na ubaguzi huo pia utafanya Mwenyezi Mungu naye atubague. Watu mnatenda mema bila kujua kwamba hilo jema unalotenda ni hazina mbinguni. Unatenda ubaya kwa mtu bila kujua kwamba huo ubaya unaomtendea mtu ndio hukumu yako na kukupeleka kwenye hukumu ya moto wa milele. Lakini mbaya zaidi, unapomtendea mtu mema eti kwa sababu ni fulani, na unapomtendea mtu ubaya eti kwa sababu ni fulani. Tuwatendee watu kwa sababu wameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Pamoja na nia mbalimbali tulizo nazo, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu.